मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और ये बात सब जानते थे कि जिस दिन अब्बा ने मेरे रिश्ते का जिक्र छेड़ा उस दिन रिश्तों की लाइन लग जाएगी। लेकिन खुद से रिश्ता मांगने की किसी में भी जुर्रत न थी, क्योंकि अब्बा का भी अपने इलाके में बड़ा नाम था। चचा फौत हो चुका था और उसकी जमीनों का वाली वारिस सिर्फ चचा का एक ही बेटा था और अब्बा मरते मरते भी वो जमीनें अपने नाम लगवाना चाहता था। चचा के बेटे का जब दिल चाहता वो हमारे घर आ जाता और अम्मा अब्बा के पास आकर बैठ जाता। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अब्बा के दिमाग में चल क्या रहा है। हमारे घर में किसी नौजवान लड़के को आने की इजाजत न थी। अगर कोई आता तो दरवाजे से अम्मा वापस भेज देती। एक चचा का ही बेटा था जो जब दिल चाहता मुंह उठाकर आ जाता। फिर अब्बा ने कुछ रिश्तेदारों को बीच में डाला और चचा के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और तय किया कि मेरे रिश्ते के बदले में वो अपनी जमीनों के 50 मुरब्बे अब्बा के नाम लिखवाएगा। वो अक्ल से माजूर शख्स था, क्या एतराज करता। मगर मैं हैरान होती थी कि अब्बा की उम्र 60-62 के करीब तो हो गई है। इस उम्र में अब्बा 50 मुरब्बे कब्र में लेकर जाएगा क्या? मगर शायद कुछ लोगों का कभी पेट नहीं भरता, क्योंकि जितनी जमीन अब्बा उससे अपने नाम करवा रहा था उससे ज्यादा का तो अब्बा अपनी जमीनों का खुद मालिक था। मैं खूब रोई पीटी, मगर अम्मा ने ये कहकर चुप करवा दिया कि तू अपने अब्बा को अच्छी तरह जानती है। अरे एक बार जबान दे दी तो बस अब उस घर से या तो तेरा जनाजा उठेगा या तेरी डोली, फैसला तेरा है। मैंने भी साफ अम्मा को कह दिया कि अम्मा याद रखना, मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, ना तो मेरी डोली उठेगी और ना ही मेरा जनाजा। ये कहकर मैं सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गई और अम्मा हैरान परेशान मेरा मुंह तकती रही। दिन गुजरने लगे और फिर वो दिन भी आ गया जब अब्बा ने ऐलान किया कि मेरी तारीख रख दी गई है। हवेली में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। नौकर चाकर सब भाग भाग कर अपने फराइज सरंजाम दे रहे थे। हमारी हवेली काफी बड़ी थी। हर किसी को हवेली में आने की इजाजत तो ना थी, लेकिन चंद मुलाजिम ऐसे थे जो जद्दी पुश्ती अब्बा की खिदमत करते चले आ रहे थे। उन्हीं में एक मुलाजिम जुगनू था जो खाला तारी का बेटा था। जुगनू की गांव में कपड़े की दुकान थी। मैं अक्सर अम्मा के साथ उसकी दुकान पर जाती रहती थी। मेरी शादी के सारे जोड़े तैयार करने की जिम्मेदारी अम्मा ने उसी को दे रखी थी। मेहंदी की रात जुगनू मेहंदी का जोड़ा लेकर आया तो अम्मा ने उसे मेरे कमरे में भेज दिया। सलाम दुआ के बाद कहने लगा, बीबी जी, बड़ी बीबी जी ने आपके पास भेजा है। इसमें से जो लहंगा आपको पसंद हो मैंने वो सब लेकर एक साइड पर रखा और उसका हाथ पकड़कर पास कुर्सी पर बिठा लिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं जानती थी हमारा खानदानी मुलाजिम है, आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करेगा। फिर मैं थोड़ा सा उसके करीब हुई और उंगली से उसके चेहरे को ऊपर उठाकर कहा, मेरी तरफ देख जुगनू। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैंने एक हाथ उसके चेहरे पर रखा तो उसका दिल इस कदर तेज धड़क रहा था कि मैं खुद हैरान रह गई। फिर थोड़ी देर कमरे में खामोशी रही। मैं उठी और सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मैंने कहा, जुगनू, तू तो जानता है ना मेरा बाप मेरी शादी किससे कर रहा है और क्यों कर रहा है? कहने लगा, जी बीबी जी, सब जानता हूं, बस जबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता मैं। मैंने कहा, अच्छा चल ये बता मेरी खातिर क्या कर सकता है? उसने पहली बार मेरे चेहरे पर नजर डाली और बोला, आप हुक्म करें। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि अपनी ख्वाहिशों के पीछे वो लाश से भी गुजर जाता है। और मैं भी ये सब करने जा रही थी। मैं जानती थी कि जो मैं करने जा रही हूं उसके बाद मेरा बाप जुगनू को नहीं छोड़ेगा, मगर क्या करती? उसी बाप की बेटी थी ना मैं भी, जो अपनी लालच के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहा था। मैंने मेहंदी का जोड़ा उसके हाथ में पकड़ाया और कहा, जा वॉशरूम में जाकर ये पहन और अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दे। चंद लम्हों के लिए उसने कुछ सोचा और फिर थोड़ी देर बाद वो मेहंदी वाला जोड़ा पहनकर बेड पर बैठा था। एक लम्हे के लिए तो मेरी हंसी निकल गई। फिर मैंने जल्दी से उसकी शलवार कमीज पहनी, सर पर साफा बांधा। उसने साइकिल की चाबी मुझे पकड़ाते हुए कहा, एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जो वो कहना चाहता था वो मैं पहले से जानती थी। एक लम्हे को मैं थोड़ा सा उसके करीब हुई और फिर चंद लम्हों बाद मैंने उसके सर पर माइयों वाला दुपट्टा डालकर अलविदा कहा और तेजी से निकल गई। साइकिल का ताला खोला और फिर अंधाधुंध साइकिल भगा दी। साइकिल चलाना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था, क्योंकि बचपन से ही हवेली में मुलाजमों की साइकिल और मोटरसाइकिल खड़े होते थे, जो मैं वक्त के साथ साथ चलाती रहती थी। अम्मा अब्बा ने कभी मना नहीं किया था, क्योंकि हवेली के अंदर मुझको हर काम करने की इजाजत थी।
رات کا وقت تھا، اسی لیے میرے لیے بھاگنا کافی آسان ہو گیا۔ جانتی تھی جیسے ہی میرے بھاگنے کی خبر ابا کو ملے گی حویلی میں کوہرام مچ جائے گا اور ابا کے کارندے جیپیں نکال کر مجھے ڈھونڈنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ نہر کی پٹری کے ساتھ ساتھ میں ہوتی ہوئی روڈ پر نکل آئی اور پھر ساری رات میں سائیکل چلاتی رہی۔ جب تھک جاتی تو رک کر زمین پر بیٹھ جاتی اور کچھ دیر بعد پھر سے چل پڑتی، یہاں تک کہ صبح کا اندھیرا نمودار ہونے لگا۔ میں بری طرح تھک چکی تھی۔ میں نے قریب مسجد میں پناہ لینے کا سوچا۔ مسجد میں گئی، وضو کیا اور امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر دی۔ مردانہ کپڑے اور سر پر صافہ ہونے کی وجہ سے کسی نے خاص توجہ نہ دی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو امام صاحب اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑی اور کہا کہ مسافر ہوں، آپ کی تھوڑی مدد چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ناشتہ کروایا اور حال احوال پوچھنے لگے۔ میں نے جھوٹ بولنے کے بجائے صاف ان کو بتا دیا کہ میرا باپ بہت بڑا ذمہ دار ہے، میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میرا باپ میری شادی ایک ایسے شخص سے کرنے جا رہا تھا جو عقل سے عاری ہے، جس کو نہ پہننے کی ہوش ہے نہ صفائی ستھرائی کی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے تکیے سے ٹیک لگائی اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو امام صاحب باہر کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی پولیس والے سے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے پناہ دینا امام صاحب کے بس کی بات نہیں۔ میں نے بچی ہوئی ڈبل روٹی کے 2 پیس اور اٹھا کر کھائے اور حجرے سے باہر نکل کر امام صاحب کو الوداعی سلام کیا اور ان کا موٹر سائیکل اٹھا کر بھاگ پڑی۔ موٹر سائیکل کی چابی امام صاحب کے حجرے میں پڑی تھی۔ میں نے دیکھ لی تھی، موقع غنیمت جانا اور موٹر سائیکل لے کر نکل پڑی۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے۔ دن نکل چکا تھا، سڑک پر کافی ٹریفک موجود تھی۔ سڑک پر اب جگہ جگہ سائن بورڈ بھی نظر آ رہے تھے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں لاہور شہر پہنچ گئی ہوں۔ جس راستے پر اب میں چل رہی تھی یہ BRB نہر تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں BRB نہر کے ساتھ ساتھ چلتی رہی کہ اچانک نیند کی وجہ سے مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں تو بچ گئی تھی لیکن اس کی گاڑی کا کافی نقصان ہوا تھا۔ ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں نے چلتے وقت وہاں سے امام صاحب کا ہیلمٹ بھی اٹھا لیا تھا جو اس وقت میں نے پہن رکھا تھا۔ اس گاڑی والے شخص کو قطعاً اندازہ نہ ہوا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور ظاہری حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سیاسی شخصیت ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے وہاں پولیس بلا لی۔ پولیس والوں نے مجھے تھانے چلنے کا کہا۔ آخر مجھے ہیلمٹ اتارنا پڑا۔ مجھ کو دیکھتے ہی وہاں کھڑا ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس گاڑی والے شخص نے جب مجھے دیکھا تو مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور موٹر سائیکل تھانے بھجوا دی۔ میرے پاس بھی کوئی اور چارہ نہ تھا، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ لاہور میں مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا جو کہ کئی کنالوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے 2 ملازموں کو بلایا اور انہیں تاکید کی کہ میرا خاص خیال رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد بہت عمدہ قسم کے کھانے ٹیبل پر لگ گئے۔ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر مجھے کمرے میں لے آیا۔ میں نے مختصر سی اس کو اپنی کہانی سنائی اور کہا کہ میں بری طرح تھک چکی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ مجھے وہاں چھوڑ کر خود چلا گیا۔ کچھ دیر بیڈ پر لیٹی اپنی آنے والی زندگی کا سوچنے لگی اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ایک ملازمہ نے مجھے آ کر جگایا۔ وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ناشتہ کیا، تھوڑی دیر ملازموں سے گفتگو کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس شخص کا نام سیٹھ قمر الدین ہے جو مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ قمر الدین بھی آ گیا۔ ساتھ میں اس کے ملازمہ نے کافی سارے کپڑے اٹھا رکھے تھے جو غالباً کسی بوتیک سے خرید کر لایا تھا۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھا رہا اور میری کہانی سننے لگا۔ مجھ کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک مصیبت سے جان چھڑائی اب دوسری مصیبت میں پھنس چکی ہوں، کیونکہ یہاں سے بھاگنا ممکن نہ تھا۔ باہر چوک و چوبند پہرے دار کھڑے تھے۔ اب میں صرف اس سیٹھ کے رحم و کرم پر تھی کیونکہ سیٹھ نے باتوں باتوں میں مجھے سنا دیا تھا کہ بھاگنے کی غلطی ہرگز مت کرنا ورنہ باہر کھڑے پہرے دار۔ سمجھ گئی نا؟ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ بظاہر تو مجھے وہاں کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر بدلے میں جو قیمت مجھے ادا کرنی پڑی وہ بہت بھاری تھی۔ اس سیٹھ کا جب جی چاہتا وہ آ جاتا اور میں آنکھیں بند کیے خاموش اپنے ماضی پر نظر دوڑانے لگتی۔ محض 6 ماہ بعد ہی اس سیٹھ کا مجھ سے دل بھر گیا اور ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ایک دوست کے پاس صادق آباد بھجوا رہا ہوں۔ میرے بیوی بچے کچھ عرصے کے لیے فارم ہاؤس پر آ رہے ہیں۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ صادق آباد بھجوا دیا۔ صادق آباد جس شخص کے پاس اس نے مجھے بھجوایا اس کا تعلق بہت بڑے خاندان سے تھا، جس کا نام لینے لگے بھی لوگ 100 بار سوچتے تھے۔
वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन आदत और अतवार सब वैसे ही थे जैसे अमीर बिगड़े रईसजादों के होते हैं। यहाँ तो सब कुछ खुलेआम चलता था, कोई रोक टोक ही नहीं थी। कुछ अरसे बाद मैंने उस शख्स की मिन्नत की कि देखो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो पढ़ा लिखा और नौजवान होने की वजह से आसानी से मेरी बात मान गया। वो भी जानता था कि मेरे पास वापसी का अब कोई रास्ता तो है नहीं, भाग कर जाऊंगी तो किधर? अपने अब्बा की हवेली में, जहां से मेरा जनाजा उठना यकीनी था। उसने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। वक्त गुजरने लगा, यहां तक कि मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई। इस सारे अरसे में मैंने बहुत बार कोशिश की कि किसी तरह हमारा रिश्ता जायज हो जाए। मेरी लाख कोशिश पर भी मैं कामयाब न हो सकी। वक्त गुजरता रहा और मैंने यूनिवर्सिटी में एमए इंग्लिश में दाखिला ले लिया, जो कि मेरे लिए किसी ख्वाब से कम ना था। एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटी तो फार्म हाउस पर अफरा तफरी मची हुई थी। हर बंदा सोगवार था। पता लगा कि बड़े साहब का बेटा फौत हो गया है। मुझको भी बड़ा दुख हुआ। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर जमीनों पर गए हुए थे। न जाने कैसे वो बच्चा ट्यूबवेल की मोटर के साथ लिपट गया और आनन फानन उसकी मौत हो गई। मैं जब से यहाँ आई थी कभी उसके घर न गई थी। इतना जरूर जानती थी कि उसके बीवी बच्चे हैं, मगर ये सान्या ऐसा था कि मुझसे रहा न गया। मैंने ड्राइवर को कहा कि मुझे उनके घर ले चल। पहले तो वो ना माना, कहने लगा साहब ने सख्ती से ताकीद की हुई है। मगर जब मैंने उसकी बहुत मिन्नत की तो वो मान गया और मुझे लेकर उसके घर आ गया। घर बहुत बड़ा था और लोगों का एक हुजूम था। घर में दाखिल हुई तो सब औरतें मुझे देखकर हैरान होने लगी, लेकिन मौका ऐसा था कि किसी ने ज्यादा उधम ना मचाया। मैं कुछ देर उसकी बीवी के पास बैठी और अफसोस करके वापस आ गई। कुछ दिन बड़े साहब जब फार्म हाउस पर आए तो बहुत रंजीदा थे। उन्होंने मेरे वहां जाने का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया। मैं एक बार फिर से इस कोशिश में लग गई कि किसी तरह वो मुझसे शादी कर ले, मगर बात अब भी नहीं बन रही थी। 3 साल गुजर गए। दोबारा उसकी किस्मत में शायद बेटा ना था। अब की बार उसकी बीवी और बच्चा डिलीवरी के दौरान ही जान की बाजी हार गए। शायद किस्मत अब की बार मेरे दरवाजे पर दस्तक देना जा रही थी। और फिर एक दिन जब वो औंधे मुंह बिस्तर पर लेटा आंसुओं से रो रहा था, मैंने कहा, देखो, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा सब गम दूर हो जाएगा और अल्लाह फिर से तुम्हें बेटे से नवाज देगा। अब की बार मेरी बात उसने दिल पर जा लगी और फिर चंद दिनों में ही उसने मुझसे निकाह कर लिया। अल्लाह की करनी ऐसी कि पहली बार में ही अल्लाह ने 2 बेटों से नवाज दिया। मेरा पलड़ा अब इस घर में बहुत भारी हो चुका था। आज मेरे 5 बच्चे हैं। मेरा शौहर सब उन बुराइयों से तौबा कर चुका है जो कभी माजी में उसने की थी। एक बार लौटकर घर की खबर ली तो पता चला कि अब्बा उन 50 मुरब्बों पर कब्जा करते करते एक झगड़े में जहान फानी से ही कूच कर गए। मुझको बहुत दुख हुआ, लेकिन हर इंसान ने अपने अमलों का फल पाना है। अम्मा से कभी कभार मिलने जाती हूँ, जिसका मुझे देखकर ढेरों खून बढ़